बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहा हूँ। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, आज 17 अक्टूबर है। रात गए जी जाती उम्रा में इस सारे निज़ाम के रखवाले जो हैं वो बैठे हुए थे सर जोड़ कर, और मौलाना साहब को मनाने की कोशिश की जा रही थी। अच्छा, ये मीटिंग चल रही थी और दूसरी तरफ पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो कुछ बड़े बड़े नाम हैं सहाफ़ी हज़रात में, वो सब ये कह रहे थे कि जी अभी आईनी तरमीम हो जाएगी और मौलाना साहब जो हैं वो मान जाएंगे, क्योंकि जो आईनी बेंच और आईनी अदालत के हवाले से बात थी, उसके ऊपर तो पीपल्स पार्टी ने इत्तफाक कर लिया था मौलाना साहब के साथ कि जी आईनी बेंच के ऊपर हम आपके साथ हैं, आईनी अदालत नहीं बनाते हैं। और दूसरी तरफ जो है फिर वो ये मुतालबा रखा जा रहा था पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की तरफ से कि जी 5 जजेस के पैनल में से एक को जो है वो चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। तो इसके ऊपर कहा जा रहा था कि जी जेयूआईएफ ने भी इसके ऊपर पहले भी 1-2 दफ़ा कहा था कि जी ये बात हो सकती है और इसके ऊपर जो हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो मैंने भी कल अपने व्लॉग में कहा कि जी सबसे जो ज़्यादा ये आईनी तरमीम को लाने का मकसद था वो यही था कि जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकना है। तो मौलाना साहब जो हैं वो इसके ऊपर एग्री हो जाएंगे। लेकिन मौलाना साहब ने जी कल रात को वाकई तारीख़ रकम की है जी, और मौलाना साहब डट के खड़े हो गए जी। उन्होंने कहा है कि इत्तफ़ाक़ राय तो हो गया है, लेकिन अभी इसके ऊपर जो है हमने पीटीआई से भी बात करनी है और ये इस मामले को आगे लेके चलेंगे, इसके ऊपर बातचीत होगी। यानी कि मौलाना साहब 25 अक्टूबर से पहले इस आईनी तरमीम को किसी भी सूरत में जो है वोट देने के लिए तैयार नहीं है, और वो कह रहे हैं कि जी इसके ऊपर बातचीत भी होगी और आईनी मसवदा तो अभी फाइनलाइज होगा, अभी और भी चीज़ें हैं तो फिर आगे लेकर चलेंगे, इसके ऊपर बात होगी। तो जो कोशिशें थी सारी रात को जो की जा रही थी वो बिल्कुल नाकाम हो गई हैं जी, और आज आईनी तरमीम के लिए इजलास भी बुला लिया गया है कौमी असम्बली और सेनेट का। आप देखते हैं कि इसको कैंसिल किया जाता है या वैसे रात को जैसे ही ये खबरें अभी ये मीडिया के ऊपर नहीं आना शुरू हुई थी, तो दूसरी तरफ जो है पीटीआई के जितने एमएनएज जो कि नज़रों में थे, जैसे कि ज़ैन कुरैशी जो हैं उनकी अहलिया जो हैं उनको उठा लिया गया, अगवा कर लिया गया। इसी तरह पीटीआई के और एमएनएज हैं, रात को जो है अपोजिशन लीडर उमर अयूब के घर पर छापा मारा गया। फिर अख्तर मेंगल जो हैं उनका जो फ्लैट पार्लियामेंट नॉजिस में जो उनका फ्लैट है उस पर छापा मारा गया। तो इस तरह जो है रात को ये अबडक्शन जो है वो शुरू कर दी गई थी, क्योंकि ये नज़र आ रहा था कि अब मौलाना तो मान नहीं रहे हैं, तो इसके लिए नंबर्स पूरे करने हैं। तो वो क्या सूरत-ए-हाल थी वो भी आपके सामने रखेंगे, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें जो चेहरे थे और जो कुछ वहाँ कहा गया उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा। अब सबसे पहले जी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसमें बारी-बारी तकरीबन सारे रहनुमाओं ने बात की, जिसमें सबसे पहले बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान के शुक्रगुजार हैं। कल पीपी और जेयूआई के दरमियान इत्तफाक हुआ था, आज तीनों जमातों में इत्तफाक हुआ है। उन्होंने कहा कि हम ऐसी अदालती इस्लाहात ला रहे हैं कि जिससे हमारे बड़ों के लाए हुए आइन का तहफ़्फ़ुज़ होगा। आइनी अदालतों के ज़रिए आइन की बालादस्ती फ़ौरी इंसाफ चाहते हैं। अब ये जो आपके सामने मैं स्टेटमेंट रखूँगा ना, यही सुन के आपको समझ आ जाएगी कि क्या रात को वहाँ मुलाकात हुई है और क्या जो है फ़ाइनलाइज़ हो गया है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि ये तारीख़ी कामयाबी है, हम बतदरीज इत्तफ़ाक़ राय की जानिब बढ़ते जा रहे हैं। मुनासिब वक़्त पर आइनी तरमीम को इत्तफ़ाक़ राय से मंज़ूर कराएँगे, मुनासिब वक़्त पर। यानी कि अभी अगले 4-5-6 दिनों में बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म और नून लीग की रहनुमा इसहाक डार ने तस्दीक करते हुए कहा कि अदालती इस्लाहात पर हम तीनों जमातों में इत्तफ़ाक़ राय हो चुका है। इनका कहना था कि अवाम की बेहतरी के लिए तमाम तर जद्दोजहद कर रहे हैं। मज़कूरा इस्लाहात के बाद अदालती निज़ाम से जल्द इंसाफ मुहैया होगा। दीगर मुजवज़ा आइनी तरमीम पर भी आइंदा चंद दिनों में इत्तफ़ाक़ राय हो जाएगा। और इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब का कहना था कि मजवज़ा आइनी तरमीम से मुतल्लिक होने वाली सियासी रहनुमाओं से मुलाकात मसवदे पर इत्तफ़ाक़ राय हासिल कर ली है। सरबराह जेयूआईएफ का कहना था कि आइन की बालादस्ती और मजबूती के लिए इब्तदाई मसवदा मुस्तरद किया था। आइनी तरमीम पर पहला मसवदा न कल काबिल कबूल था, न आज काबिल कबूल है। तो ये जी इत्तफ़ाक़ राय हो गया है, और अब ये मुनासिब वक़्त के ऊपर, जैसे कि बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि इस आइनी तरमीम को मंजूर करवाएंगे। अब मुनासिब वक़्त जो है आज 17 तारीख है और पीछे 4 से 5 दिन हैं जी, फिर आगे हफ्ता इतवार की छुट्टी भी है। तो बस अब ये इन दिनों में तो ये आइनी तरमीम नहीं होगी, और कल चेहरे जो हैं वो उतरे हुए थे, इसहाक डार हों, बिलावल भुट्टो हों और नवाज शरीफ और जरदारी साहब तो खैर सामने ही नहीं आए।
لیکن ان سب کے جو ہیں وہ چہرے اترے ہوئے تھے اور شہباز شریف صاحب بھی جو ہیں وہ سامنے نہیں آئے، اور رات کو ساتھ ہی جو ہے وہ ابڈکشن شروع کر دی گئی۔ پی ٹی آئی کے جو ایم این ایز ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب کی جو بہو ہیں اور زین قریشی کی جو بیوی ہیں، ان کو ان کے گھر کے باہر سے جو ہے وہ اغوا کر لیا گیا۔ نامعلوم لوگ آئے، انہوں نے جو ہے وہ اترے، انہوں نے گاڑی سے ان کو روکا اور ان کو گاڑی میں ڈال کر جو ہے وہ لے گئے۔ اسی طرح فیاض چھجڑا ایم این اے جو ہیں، ان کا 12 سال کی بیٹی کو، یہ تو انتہا کر دی گئی ہے جی۔ اس سے زیادہ فسطائیت، اس سے زیادہ ننگا پن جو ہے، اس سے زیادہ ظلم آپ لوگ تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ فیاض چھجڑا کی جو 12 سال کا بیٹا ہے، اس کے جو سینہ ہے اس پر سے جو ہے پلاس سے اس کے ماس کو کھینچ کر اس کی چیخوں کی آواز، اس کے ناخون کھینچتے ہوئے اس کی جو ویڈیو ہے وہ بنا کر اس کے والدین کو بھیجی گئی، اور اس کے والد کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ جی آپ جو ہیں ووٹ ڈالیں۔ یہ رات کو جو ہے جو سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین ہیں صاحبزادہ حامد رضا، انہوں نے اس بات کا جو ہے وہ میڈیا کے اوپر بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس وہ ویڈیو موجود ہے جو ان کی فیملی کو بھیجی گئی ہے، جو ان کے 12 سالہ بیٹے کے ساتھ ظلم کیا جا رہا تھا۔ تو اس حد تک جو ہے وہ ریاست میں کہوں گا کہ ننگی ہو چکی ہے جی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کے گھر پہ بھی چھاپا مارا گیا۔ پی ٹی آئی کی طرف سے ٹویٹ آیا کہ اس وقت ذہنی مریضوں کے ہاتھ میں ہے ملک، جو اپنے اقتدار کو بچانے کے جنون میں اندھے ہو چکے ہیں۔ ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور معصوم بچوں کو اغوا کرنا، گھروں اور کاروبار کو مسمار کرنا ظلم کی انتہا ہے۔ افسوس کہ ایسے فاشسٹ ذہنیت کے لوگوں کے ہاتھوں میں اس وقت ملک کی قسمت کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ اور صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے ٹویٹ کیا کہ پی ٹی ایم کی حکومت آئینی ترمیم کو منظور کروانے کے لیے پاگل پن کی حد کو پہنچ چکی ہے۔ اسلام آباد پنجاب پولیس کو بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے۔ فیاض جاچھڑ، اسلم گھمن، ریاض فتحانہ سمیت 10 سے 15 ایم این ایز اس وقت پنجاب پولیس کا ہدف ہے۔ پنجاب پولیس بچوں اور عورتوں پر بھی چڑھ دوڑی ہے۔ اور اسی طرح پھر عمر ایوب خان صاحب نے کہا کہ مقداد علی خان ایم این اے was traveling from one safe location to another safe location when he was intercepted en route and abducted by masked men of intelligence agencies ISI, MI5, FIU-SB. The fascist regime and their backers in the establishment and intelligence agencies have gone completely insane. They are desperate in trying to get their constitutional amendment passed by whatever means possible and no matter what the cost. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مقداد علی خان جو ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کر رہے تھے، تو ان کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے ISI, MI ایجنسیز کی طرف سے۔ تو یہ صرف لوگ جو ہیں یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پاس کروانا چاہتے ہیں کسی بھی حد تک جا کر، تو پاگل ہو چکے ہیں۔ اسی طرح جو پارلیمنٹ ناجز میں اختر مینگل کا فلیٹ ہے اس کے اوپر چھاپا مارا گیا جی۔ تو رات کو جی بوکھلائے ہوئے بپھلے ہوئے شخص کی طرح جو ہے حکومت کام کر رہی تھی، اور جو ہے پولیس کو کھلی چھوٹ تھی، اور وہ 10 سے 15 ایم این ایز جو ہیں پی ٹی آئی کے، ان کے گھروں کے اوپر اور ان کی فیملیز کے اوپر جو ہیں وہ چڑھ دوڑے ہیں، کیونکہ مولانا صاحب نے انکار کر دیا ہے جی آئینی ترمیم کے حق میں جانے کے لیے۔ تو اب حکومت کو کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا، اور ان کو اپنی موت جو ہے وہ نظر آ رہی ہے جسٹس منصور علی شاہ کے آتے ہی، کیونکہ جو کچھ ان لوگوں نے کر دیا ان کے خلاف جا کر، اور جس طرح کے یہ سٹیپس لے رہے تھے صرف ان کو روکنے کے لیے، تو یہ ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور کس وجہ سے کر رہے ہیں۔ اور نہ صرف حکومت بلکہ جی الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ اور اس سارے کھیل میں جو لوگ ملوث تھے جی، الیکشن کھلے گا تو اس پر پھر قاضی صاحب کا بھی نام آئے گا۔ تو بات یہ ہے کہ ایک جو ہے انسان پلان بناتا ہے اور ایک اللہ پلان بناتا ہوتا وہی ہے جو میرا اللہ چاہتا ہے۔ تو بہرحال اب یہ آئینی ترمیم تو نہیں ہونے جا رہی جی۔ اگر یہ پی ٹی آئی کے ایم این ایز کو ابڈکٹ کر کے لے بھی آئیں گے تو جب ان کا ووٹ ڈلے گا پھر بھی نمبر جو ہیں پورے نہیں ہوتے ہیں۔ کتنے میکسیمم ایم این ایز کو اٹھا لیں گے جی، یہ 4، 5 یا 6، پھر بھی نمبرز پورے نہیں ہوتے ہیں۔ تو بہرحال ایک اچھی خبر ہے جی، دیکھتے ہیں کہ آج جو ہے اجلاس میں کیا صورتحال بنتی ہے، بلایا جاتا ہے یا اس کو کینسل کر دیا جاتا ہے۔ نیکسٹ اپڈیٹ سے دوبارہ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک اپنا اور چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔